gua punya challenge mie goreng cabe rawit merah 100. Masukin ini dong, video dong, videoin. Gua punya challenge makan apa? Mie goreng 100. Si Bayu sama Pesertanya nih, peserta. Yoi. Sama itu. Pesertanya Bayu makan mie goreng. Apakah dia sanggup makan mie goreng atau tidak? Coba. Udah tanya Ipin. Ipin sanggup gak makan? Sanggup dong. Sanggup. Oke. Kita nggak buang-buang waktu. Ya, pertama gua dulu. Oke, pertama gua dulu, oke. Oke, tahu. Guys. Oke. Oke. Pertama gua dulu yang buat. Oke, guys. Oke. Gua cobain dulu, guys. Ini manisnya, guys. Kita cobain, guys ya. Ya. Oke, kita cobain. Rasanya enak. Rasanya enak. Rasanya pahit, pasti pahit. Kayak juga pahit. Gila gak? Hah? Pedes banget. Apaan? 100. 100. Kuat nggak? Masih kuat nggak? Gila, gua sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, guys, sekali lagi, guys. Wah, pedes banget, guys. Nggak sanggup. Bye, nyobain, bye. Cabenya ini kan 50. Bye, cobain, bye. Bohong ya? Speak dulu. Tai. Apa, guys? Dicobain dulu, guys. Bener loh dia. Penuh memori gua. Lagi tadi sampai Jess. Lagi kan gua belum minum. Ini challenge apa namanya? Challenge makan cabe mie goreng cabe 100. Wow. Oh. Mie gorengnya 100, level Ya, 100 cabenya guys. 100. Oh my god. Oke, guys. Oke, guys. Nih Bu Vidya namanya, guys. Oke, challenge. Yo. Wah. Mantap, guys. Oke. Sip. Ada lagi mau? Ada yang mau lagi? Ada lagi nggak? Ada lagi? Ada lagi? Pin. Bay, cobain, Bay. Ipin dulu. Dulu nih. Lu dikit, Bay. Cobain dulu ya. Takut penuh memori Ya, gua. nah. Enak. Udah gitu dong. Pin coba pin. Pin coba pin. Dulu guys. Dikit lagi guys. Tanggung satu ini. Bisa lagi nih, Mbak. Kayak direkam aja tuh. Ini rekam, Bu. Oke. Si Pin nggak mau. Ya udah. Puasa. Cukup sampai di sini aja challenge-nya.